तो चलो ताले आज हमें 3C और जो 9 श्रेणी रहितला तार 6 नंबर प्रश्नटी करिया देखो a + b + c = 0 हेले दर्शाओ जे aq + bq + cq समान 3abc हबो। तो चलो ताले एठी हमें यार सॉल्यूशन करिबा कोन अछि देखो हमें प्रथमे aq + bq + cq सेटा जो 3abc अछि तार सूत्रटा हमें कंप्लीट कले aq + होची bq + होची cq माइनस होची 3abc एटा मेन देखो एटा को सपोर्ट को पठानी आछि तनो एटा जो aq + bq + cq - 3abc यार सूत्रटा हमें जानि छु कोन सेटा सूत्र अछि a + b + होची c इनटू हला a स्क्वायर प्लस हला b स्क्वायर प्लस हला c स्क्वायर माइनस हो केते ना ab माइनस bc माइनस हला ca एटा हला तार सूत्र हमर दरकार कोन प्रदत्त प्रश्न जे aq + bq + cq टा 3abc देखेबा पय पड़िबो ताले जदी aq + bq + cq - 3abc टा एतिकी फार्मूला रे आसे त एटार वैल्यू एतिकी हमें एटा पकेले बाहिरो त दैट मतलब दैट 8 जेता हमें aq प्लस हला bq प्लस cq माइनस हला 3abc जो अछि से 3abc दरकार नै हमर aq + bq + cq दरकार त 3abc टा a पाखु को जाई कि एठी प्लस हे जिवो जेतो पे माइनस थला तनो समान हो केते ना a + b + c इनटू हला a स्क्वायर प्लस होची b स्क्वायर प्लस होची c स्क्वायर माइनस हो ab माइनस हला bc माइनस हला ca जो थिला यार वैल्यूटा जो सूत्र रे एतिकी थिला तो aq + bq + cq जदी बाहर करबा ताले -3abc टा एपोटे आसी या सहित कोन हो प्लस हे जिवो 3abc तो देखो ताले एठी हमर अछि a + b + c ताले एई वैल्यूटा जदी 0 अछि 0 इनटू जेतबेले a स्क्वायर प्लस होची b स्क्वायर प्लस होची c स्क्वायर माइनस होची ab माइनस bc माइनस हला ca प्लस हला 3abc हबो ताले देखो ता माने यारो aq + bq + cq - 3abc रो जो सूत्रटा अछि a + b जेहेतु 0 अछि ताले एई जिंसटा हमर 0 हे जिवो 0 सहित एटा ताले एटा टोटल 0 आसीबो 0 + 3abc माने 3abc रहबो देखो 0 इनटू एटा फाइनली हमर आसीबो केटा ना 0 0 इनटू ए जिंसटा हमर केते आसीबो 0 आसीबो 0 सहित ए टोटल ब्रैकेट थिबा जिंसटा 0 टोटल आसी गला प्लस हला 3abc समान हो 3abc एटा हला प्रमाणित हो गला देखो aq + bq + cq टा दर्शाइबा थिला 3abc प्रमाणित हो गला तो ये आसी गला हमर 6 नंबर प्रश्न रो प्रमाण। तो वर्तमान में देखो 7 नंबर टी करिया देखो x - y रो होल क्यूब प्लस होची y - z रो होल क्यूब प्लस z - x रो होल क्यूब रो उत्पादक गुडा को निर्णय करे एठी मध्ये हमर कोन aq bq cq रो जोगफल अछि ताले निश्चित भाबरे एठी मध्ये 3abc ही आसीबो 3abc कहले 3 x - y y - z एवं तमरो z - x ही आसीबो ताले चलो ताले एठी हमें लेट करबा किछि धरिबा x - y जेहेतु बडटा अछि x - y को धरो हमें m धरिबा सेमिति हमरो y - z को हमें n धरिबा सेमिति z - x को हमें p धरिबा ताले आबे एटा कोन आसीबो देखो यार सूत्रटा पकेबा ताले एटा कोन x - y टा m ताले हमें प्रदत्त प्रश्न के हमें जहां बाहर करबार अछि mq प्लस होची nq प्लस होची कोन pq एटा रहिजी ता माने एठी -3abc हेले माने 3mnp आसीले सेटा सूत्र को पळेबो कोन एठी जदी -3 mnp जदी आसे ताले तार सूत्रटा कोन आसीबो m + n प्लस होची p एटा इनटू होबो कोन m स्क्वायर प्लस होची n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस होची mn माइनस होची np माइनस होची pm एतिके आसीबार दरकार जेते बेले हमरो दरकार कोन हमरो एटा होची m एटा होची p ना n एटा m एटा n तो m रो q प्लस n रो q प्लस p रो q दरकार करछि ताले ए 3mnp टा सेपरेट को जिवो ताले वर्तमान हमें कोन करबा देखो ताले mq प्लस होची nq प्लस होची pq समान केते आसीबो ना m प्लस n प्लस p इनटू जो अछि कोन अछि m स्क्वायर प्लस होची n स्क्वायर प्लस होची p स्क्वायर माइनस होची mn माइनस होची np माइनस होची pm एटा पाक कोन दिबो ए -3abc टा माने प्लस हे जिवो सब 3mnp एति आसीबो एवं एटी देखो m प्लस n प्लस p जो अछि m का के m अछि x - y ताले आमे सेबेकू जेतबेले m + n + p पकेबा
তাহলে তার ভ্যালুটা 0 আসিব। দেখো এইখানে আমি সেপারেট ভাবে অতএব আমি m plus n plus p কু বাহার করিবা। এটি কোন আসবে দেখো m হলা x minus y plus n হলা কেতে না y minus z plus p জায়গায় কেতে লিখিবা हमरो z minus x। तो देखो एठी plus x minus x कैंसिल हो जिवो minus y plus y कैंसिल हो जिवो minus z plus z कैंसिल हो जिवो। तो देखो एठी m plus n plus p टा 0 आसु। देखो एटा 0 आसला तो हमरे एठी कोन आसीबो 0। तो एटा करिबा नै पड़िबो। तो एटा करि देई कि हम एठी पकै देबा। देखो 0 इनटू हला m स्क्वायर प्लस हला n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माने टोटल ए सूत्रटा 0 आसीबो केवल 3mnp टा ही रहइबो। तो सेही टाइम हमर फाइनल उत्पादक हे परिबो। तो 0 into m square plus n square plus p square minus हला mn minus होची np minus होची pm plus होची 3mnp एति के आसीबो। तो देखो एठी हम कोन आसी देखो 0 into ए जिनसटा तो 0 टोटल आसीला प्लस होची 3mnp। तो फाइनली आसीबो 3mnp समान होची 3 एटी m रो वैल्यूटा हम प्रयोग करबा। m जगह रे कोन पकेबा x minus y into n माने y minus z into p रो मानटा एटी पकेबा z minus x। तो z minus x एटा आसीगला उत्पादकीकरण एटा आसीगला तणो एटी आंसर हमें पाइ गेलु। तमे एटी लिखि दी परिबो m n p रो वैल्यू गुडा काठी प्रयोग करा हिची। तो देखो आमे लास्ट नंबर टी करबा 8 नंबर टी दर्शाओ जे x3 + y3 + z3 - 3xyz हाफ into x plus y plus z into x minus y रो होल स्क्वायर plus y minus z रो होल स्क्वायर plus होची z minus x रो होल स्क्वायर बोली सो करिया पे हेबो। एटा देखो सूत्रटा हमरो हमें x3 बा aq plus bq plus cq plus नहीं minus 3abc आसीले सेटा आसे कोन सेकंड सूत्रटा जो 1/2 into a plus b plus c into a minus b रो होल स्क्वायर plus b minus c रो होल स्क्वायर plus c minus a रो होल स्क्वायर आसे। तो a b c जगह xy केड अछि तथा सेकंड सूत्रटा हमको प्रमाण करिया पई हबो। तो चलो ताले एटा करनामा देखो आमे एलएचएस नबा। ए जो प्रश्नटा अछि तार एलएचएस नबा कोन ना x3 प्लस होची y3 प्लस ला z3 माइनस ला 3xyz। एटा तो हमरो लेफ्ट साइड रे अछि। तो लेफ्ट हैंड साइड रे जहा जे हम ताको लिखले सेइडरो हमें एटा को बाहर कर देखेबा। तो यार प्रथम सूत्रटी aq + bq + cq - 3abc रो फार्मूला रा कोन ना सेठी अछि a + b + c माने x प्लस होची y प्लस ला z a + b + c इनटू तार अछि a स्क्वायर पहले x स्क्वायर प्लस होची y स्क्वायर प्लस ला z स्क्वायर माइनस ला xy माइनस ला yz माइनस ला zx। एटा तो तार सूत्रटा ता हम जानिछु aq + bq + cq - 3abc रो फार्मूला a + b + c। तो ए जगह x b जगह y c जगह z अछि। तो a + b + c माने x + y + z into x square plus y square माने a square plus b square जगह ये अछि c square जगह ये c टा रो वैल्यूटा c square पकेली माइनस ab कहले x into y माइनस bc कहले y into z एवं माइनस ca कहले z into x। एटा बर्तमान देखो आमे एठी जे हाफ गुणन करिबा हाफ गुणन करले कोन हबो ना जदी हाफ गुणन कली तो एठी हम कोन करिबा 2 मध्ये गुणन करिबा। देखो हाफ सहित 2 जेतले गुणन कली देखो 2 2 कैंसिल हे गेलो 1 आसिला। तो तापर जहां अछि ताहा लिखि देबा x + y + ला z इनटू रहला केते x स्क्वायर प्लस होची y स्क्वायर प्लस होची z स्क्वायर माइनस ला xy माइनस ला yz माइनस ला zx जहां थिला ताकू ही लिखि देले। किंतु कोन कले ना हाफ इनटू 2 गुणन कले कोन भाई हम देखो ए हाफ रही छि त हाफ टा पाइबो नै ए हाफ तो गुणन तो सेपरेट भाबे जो परिवार अछि तो जेति की गुणन कली सेति की हरण मध्य कली। देखो हाफ जो गुणन ला ता संगे देखो गुणन कली हाफ तो ता संगे हमें 2 गुडे गुणन कली काहे कि देखो एठी 2 2 कैंसिल हे जिवो रहिबो कोन 1 into ए जिनसटा माने तार जो जहां थिला ताही रही छि। किंतु हमें फार्मूला टा को पाइबा पय हमें हाफ into 2 कर देले। तो हाफ टा एठी रखि देबा ए 2 टा कोन करबा या सहित गुणन कर देबा। तनो हाफ into एटा रखि देबा x plus होची y plus z रखि देबा आ 2 टा या संगे गुणन कर देले कोन आसीबो 2 या संगे गुणन हो तनो 2x स्क्वायर। तो जदी तुमे बुझी पारछो निश्चित भाबे नने एठी 2 टा को लिखि कि आगो स्टेप बढ़ेबा तनो सेही 2 टा को एठी जो गुणन कली सेही 2 टा को एठी हम गुणन करबा का संगे या सहित गुणन कर देबा। तो x स्क्वायर प्लस होची y स्क्वायर प्लस होची z स्क्वायर माइनस होची xy माइनस होची yz माइनस ला zx एठी गुणन करी देखो सेही 2 टा हाफ टा को छाड़ देली ए 2 टा या संगे गुणन करी। तो ठीक अछि तो एठी हाफ रहि जिवो
x plus y plus z রইবো এটা 2 টা কি গুণন করলে কোন আসিব দেখো এটি 2x² plus 2y² plus 2z² প্রত্যেক সহিত 2 টা গুণন হবে 2z² গলা 2z² এটি মাইনাস হচ্ছে 2xy এটি মাইনাস হবে 2yz মাইনাস হবে 2zx এটা আসলে 2 যেতে গুণন হলা বর্তমান দেখো এটি হাফ ইনটু এইটা আমরা আসিয়েছি অলরেডি বাকি সেইটা পাইবা এই থেকে তো x হাফ ইনটু x plus y plus z এটি ভাঙিবা দেখো এটি ভাঙিলে কোন আসিব দেখো এটি ভাঙিবা কোন 2x² টাকে ভাঙিবা কোন x² plus হচ্ছে x² সেমতি 2y² টাকে ভাঙিবা y² plus হচ্ছে y² দেখো x² plus x² 2x² হবে সেমতি 2y² y² plus y² করিবা সেমতি plus 2z² টা লিখবা কোন z² plus la z² minus la 2xy minus 2yz minus la 2zx এটি ভাঙিলে তো দেখো এটি হাফ রইলা ইনটু x plus y plus z এটা আমি মধ্য আলোচনা করিছিলু পরে পূর্বরু তো এটি মধ্য সেটা পুনি আউথরে কৰি দউছো आपण তাহলে দেখো এটি ইনটু जो করিবা এটি কোটে কোন করিবা x² গোটে নবা y² গোটে নবা দেখো x² গোটে নেলে এটা নেলে তো এটা নেলে এবং y² গোটে প্লাস y² তাহলে a স্কয়ার b স্কয়ার আছে -2 দেখো 2xy টা আনিবা একটু তাহলে প্রথম -2xy দেখো এইটা গোটে আমি ভাঙিলে সেটা দেখো আমরা আসি গলা x y র হোল স্কয়ার আসি গলা তারপরে যদি y z র হোল স্কয়ার পাইবা নাই দেখো আমি x র গোটে নেইছু y র গোটে নেইছু 2xy কো নেই গলো বর্তমান নাম্বার কোন প্লাস y স্কয়ার जो y স্কয়ার টা নেলি এবং z স্কয়ার গোটে নেবা প্লাস হলা z স্কয়ার তাহলে আমি দেখো y স্কয়ার টা নেই নেলি এবং z স্কয়ার গোটে নেলি তাহলে দেখো x র গোটে যাইছি y র গোটে যাইছি পুরি বর্তমান এটি y র নেক্সট আরোটা y র মধ্যে নেই গলি এবং z স্কয়ার র গোটে গলা তাহলে y স্কয়ার z স্কয়ার হলে 2yz যেটা আছে দেখো এটা মাইনাস হচ্ছে 2yz একু নেই যাবা তাহলে দেখো এই y স্কয়ার নেলি z স্কয়ার নেলি এবং 2yz মাইনাস টা নেই নেলি একু বন্ধ নিয়ে যাও তারপরে রইলা কোন গোটে z স্কয়ার হইছি তো প্লাস চিহ্ন আছে এটি z স্কয়ার প্লাস আর কোন রইলা x র গোটে স্কয়ার হই যাইছি তো z স্কয়ার প্লাস হলা x স্কয়ার তারপরে দেখো zx মানে a স্কয়ার b স্কয়ার এর 2ab টা মানে 2zx টা বাকি রইছি তো এটা নেই যাবা প্রথম -2zx দেখো সবু টার্ম গুড়া অলরেডি আমি সজাই দেলু এটি কমপ্লিট হই গলা সমান হলা এটি হাফ রই গলা দেখো দেন x + y + z লিখিবা এটি দেখো a স্কয়ার + b স্কয়ার -2ab তাহলে কেতে আসিব এটা আসিব a - b র হোল স্কয়ার মানে x - y র হোল স্কয়ার আসি গলা প্লাস এটা দেখো y স্কয়ার z স্কয়ার -2yz মানে a স্কয়ার + b স্কয়ার -2ab তো কোন আসিব সেটা আমরা a - b র হোল স্কয়ার মানে হচ্ছে y - z র হোল স্কয়ার প্লাস এটা z স্কয়ার x স্কয়ার মানে a স্কয়ার + b স্কয়ার -2ab তাহলে a - b র হোল স্কয়ার তার মানে হচ্ছে z - x র হোল স্কয়ার দেখো এটা আসি গলা রাইট সাইডে দেখো হাফ ইনটু x + y + z ইনটু হলা x - y র হোল স্কয়ার প্লাস হলা y - z র হোল স্কয়ার প্লাস হলা z - x র হোল স্কয়ার তাহলে এটা LHS টা जो नहीं দিলে এটা বাহির গলা দেখো RHS অর্থাৎ আমি লিখিবা LHS ইকুয়াল টু হলা RHS প্রমাণিত হয়ে গেল নচেত আমি সূত্রটাকে লিখে দিতে পারবা অর্থাৎ এটি লিখি পারবা LHS আর RHS সমান হয়ে গেল মানে অর্থাৎ আমি লিখিবা xq প্লাস হলা yq প্লাস হলা zq মাইনাস হলা 3xyz ইকুয়াল টু হাফ into x plus y plus z into x minus y র হোল স্কয়ার plus y minus z র হোল স্কয়ার plus z minus x র হোল স্কয়ার এটা আসলে প্রমাণিত এটি লিখি দেবা প্রমাণিত তো এইটি ଆମର 3C অনুসরণ শেষ ହେଇଛି এবং ইয়ার পরে ଆମେ 3D টা କରିବା जोटा कि गसागु लसागु चैप्टर टी तो परवर्ती वीडियो रे गसागु लसागु କରିବା